karong adlaw kay birthday ni Papa Jar. Og syempre kay special day man niya mag-celebrate ta og maghimo na pud ta og another memories. So nagsakay na pud mi karon og ferry kay maadto na pud ta dito sa amo ang paborito nga isla diri lang na sa Samal Island. Nani mga nang isla pero staring into the blue sky and just waiting for a sign. They are certain of what awaits them when it all ends, but I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century, or will I be forgotten like dust in the wind or the naabot na mi diri sa Samal. Naabot na mi diri sa Samal, mudak na ang among ferry diri sa wharf. Ay kayo, mura siya ka nang gi-mixer. Tada! Tara sila. Wait po! hello. O, ano daw, taning nyo, katong nag-beep-beep-beep, beep-beep, katong ning ano, sito kato pa? Buzzer. O, ning buzzer, ning beep. O, mga ito siya Yung ibig sabihin nga buzzer. naabot nami diri sa Sama! Baba na ta. Gunit ah. Excited na siya. Excited na ka na? Yay! Sarang birthday boy. Hi, birthday boy. Ito yung gibit-bit. Paon. Sabi sa birthday boy siya, na yun na siya bit-bit. Kaya syempre, puro man yung mga Ariat girls yung kauban. Yang ano man eh, yang queen o yang princess ay yang kauban. So, Queen and Princess. Nabildi ko sa kaso. Baba ko. Hagi ta dira oh. Wow! Oh, terus natin dagan yung papa kay kaiyo na daw kay siya. Wala pa. Mana ka? Kanya taod-taod naabot na pud si Kuya Jamel ang amoang sundo ang always na mo ginasakyan diri sa Samal. Pero magpahapit-hapit pa mi kay mamalit pa man mi og mga drinks o mga pagkaon na baono nato didto. Sometimes what you want ain't what you need. Sometimes letting go can make your heart bleed. Bakit ba po ito? Madiri oh. Seems dark as night. Kana oh, baboy. Ilang kilo na diri? 300 o 600? Have Ay, some faith in Medyo na to myself. That's the guiding light. Dito sa doon, baboy, pag manino. You Wala pa should dito know that. So namin nakit-an diri nga lechon baboy, mamalit ta bisag half lang para lami ang ato ang sudan didto. Kami nakit-an diri nga lechon baboy. Sa may ribs pa. Kami nakit-an lechon. Kaya kilo. Oy, 750. Medya lang. Ha? Medya lang ang mga sir. Sa rib.
Ang sabi ang red. Ang red. Amo, abi. Uy, mo, di, ate, ma. Ano tayo? Tayo. Biscuit palace. Unya, after na mo na malit og lechon, diretso na mi diri sa may convenience para mamalit og drinks na pod. Yan, ira pa o, palita. Coke, Sprite. Sprite og Coke. Ang sa'yo mo, nak. Dali, nak. Nay mo gumubo, nak. Ano yung light? Ang sunsas. Tama, anak. Mga na, ako sa'yo mo, nak. Asa may... Yakult. Asa? Asa mo gumubo? Nato dili na piro. Tubig na to pa. Mineral pa. Aha! Tara. Uy, kani ako ah! Sige ka na, go. Mamit eh. Kina? Saan yun? Roast beef. Ana din si Mug. Tara na. Namatay pa, di ba? Natakay magdarag ano. Pwede sa. Thank you, ma'am. Sakay na ta, balik. Sakay. Tara. Kaligo na ta, kaligo na mi. So, nabot na mi diri sa Vanishing Island. Doon ra kayo ni dito sa Davsam, mga 2 to 3 minutes. So, 20 pesos per head lang ang ilang entrance diri. Kailangan lang ninyo mag-rent og boat. Unya, dili sad mo mabalaka kung moadto mo diri kay aside sa na sila banlawanan o liguanan, dako sa ilang parking kung namoy mga sakyanan. And as you can see, murag low tide jud kaayo, so murag makapanginhas jud taron. Basig maingon mo nga kani siya o sira jud na siya panginhas ay. Of course, lami kaya kayo ang aninika, dugang lukot na samot na makita tag saan. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. So mauna ni ang Vanishing Island diri sa Samal. Unya kung makita ninyo grabe kadako sa low tide. Kita kayo ang sandbar. Unya arang tinawa pag yun. Sawa kayo ang ilalom tanawa. Swimming na ka. Kita ta diri og kuan. Kinhasin. Minhas na pud. So unang baba pa lang nako, daghan na kay kog nakita ng mga starfish. So kani bawal ni siya gunitan, so tanaw-tanaw lang ta ha. Unya mahawas ko tanawa, tinaw jud kayo klaro kayong ilalom. Di ba? Kita ninyo guys. So mo ni siyang reason nga nung ganahan kay may magbalik-balik diri. So sa mga nagplano nga moadto diha og Samal, must visit yun ni diri ah. Og ayaw mo kalimot og dala sa inyong snorkeling mask ug tube kay must have yun na pag moadto mo diri. So tara na, ubani ko ninyo nga i-explore ang marine life diri sa Vanishing. Let's go! Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again, taking all the advice
advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of love songs. Life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is, and none of them make sense. I'm so tired of love songs. I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Looking back on how I used to be, I always thought that love was made for me. Oh well, I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize I'm so tired of love songs. Life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is, and none of them make sense. I'm so tired of love songs. I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of love songs. Sick and tired of love songs. Even when my teardrops start to dry, and even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is, and none of it has helped. I'm so tired of love songs, sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Ooh, sick and tired of you. So makahappy lang kaayo no kay makuyog-kuyog na namon si nati aning inani mag-snorkeling kay dati grabe jud kaniya katalawan sa tubig. Labi na pag medyo lalum na di jud na siya mukuyog niya pag human magsige pa yun na siya og syagit-syagit kay magpanik siya niya. Duha pa na iyang gamit ana na pa siya floaters tapos yun na siya salbabida. Pero karon di na kayo siya ganahan mo gamit siyang floaters. Unya ma-enjoy na niya ang mag-snorkel bisag medyo lalum-lalum na gamay. Malingaw naman siya magtanaw sa ilalom sa mga isda, sa mga seaweeds, sa mga starfish. So maghinay-hinay niya ka-overcome ang iyahang fear sa tubig. Kaya dati dili kayo na mo ma-appreciate ang mag-swimming sa dagat. Pero katong na-discover na naman ang mag-snorkeling na nagsige na hinumig liw dagat, nahapit na lang may matubuan na ni himbis. Dalaha to! Bakit ano dito? Dito siya dapit ra, oh. Ano kani? Wala kasi. Okay, frustrated yung stress na sila. Bas kayo no. Super low tide kaayo jud as in. Sagad ang low tide. There's nati. Ang mabot ihang nawongkay. Gusto na niya mag-snorkeling daw dito. Beb! Bro? Nya, nakakuha ka. Siya di magipangita. Diba nak, mo man ito mga gusto ngayon lang ipanguha na. Nakikinan niyo. Ha? Nay? Ay, bala. Bat. Nakikinan ko. Black. Black nga ba? Mama. Ano yun sa mali? Wala pa yung starfish. Ay, stir up. Isa ito
sa liktob na. Ay, ito kapag mata. Ito, Ikaw, tara yung mga mata? mata na dali. I wanna go out and face the Init pang cold, budrog. but Unya pa man na sila mo gawas pag ano, ang padulong sa taob. can't let this pass. I find it hard Oh, to they play, breathe. no? Time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand that losing you now is the only choice for me. But someday our roads will cross before, and someday Oh, na yung airplane ni Agi diri sa mga tungod. if you've never been this tired, then you've never been this in love. When you feel there is time for us, then I'll be by the Tara, oh, nakakuha na kung same sikat-sikat old pa. road. Oh, tara. Oh. Dali na, dili. Anak, Agi, di ha? Dili naman na sila mga inabot. Minutes ago, Pa, you were dili na still pa, oh. mine. Feels like I'm drifting too far Lucky. from the line. When you left, your final word will leave. Following Lucky, uy. I'd Saan pa kami nagdaan sa understand I Lucky, will uy? never be that close to someone again. The further I go, the dapat kayo closer nasa, you no? will feel. Someday our roads have crossed before, and someday our ocean will find its shore. If you've never been this tired, Oh, then you've never been this in love. When you feel there is time for us, hala. then I'll Good. Ayun, ni kani. Hala, sikat-sikat. Oh, paldu. Gila, pre daw. Kutin na away sulod. Paldu. Ay, Jud. Paldu. Mama, Hala, nakakuha na pa yung sikat-sikat, guys. Sikat, oh. Ipakita pa kayo mo sikat. Sikat na. Sipang wait, guys. Yay! Nakakuha na po ng sikat-sikat. Nakakuha na siya og sikat-sikat. So, naani dili dapit Jud. Ngita pa ta. Sabay, pangita na. Asa man nakita pa sa puti lang na balas? Yay! Nanami kuha! Nakakuha glukot. May gani, nakakuha tag sikat-sikat. Success. Unya, pagpadulong na nimo taob, kadagom na, oh. Pagpadulong na ni siya mo taob, sugod na po di sila panggawas, kanang uli na bitaw. Ako'y nakitaan, naro, oh. Dili na ko sikad-sikad ni sa kitan, pare. Nara. Ah, sikad-sikad nga! Yay! Ano to pa? Itong papa? Naro. ito lang rin. Dapat tingnan niyo yung ano. Tawag nyo guys. Hindi. Musikat din anak. Ito papa. Snorkel. Sigla na lang musikat-sikat. O, tulog na. Lang. Ay! Umang guys. Uy, crab oh! Paldo. Pwede ko sure kung makaunin na crab pa. Oh, kani pa. Crab ni pa. Hindi ka kabalo sa ano. Uy. Ano siya oh? Wala siya tigpangitlog og lukot. Nakitaan si Nati. Na to ko na isulod. Nara oh. Naa! Mailan man ninyo ang sikad-sikad guys. Kay kaniyan iyang ano oh. Iyang sulod. Dili ka itong mga tiil sa umang. So kanina na siya sulod. Sikad-sikad ni siya. Yay! Galing mo naman, nak. Si Nati nakakita ato. Tudlo niya sa ako. Dagko ilang sikat-sikat diri, guys. Dagko maputong nakuha na mo dito sa ano, sa inato. Dito ila Jero.
Dili kay dagko pud siya, dili siya gagmay. Dagko gani no, dili siya gagmay. Sakati. Murag pataob na manggod siya, murag gawa sila. Ngita lang gyapon mi, sikad-sikad. Kasalukuyan kami nanginginhas ngayon. Kabalong. Putang. Jack Oliver. Mana na siya sa ko nga frustrated manginhasay daw ko pero nanawa siya. Una-una pa na siya. Kuan. Guys, Hmm. ganina pa. Napo ko dito. Swimming kami ni Ma. Kung aasa naman to si Papa, naabot na dahil sa diri. Nag-una og kuan. Wala siya nag-swimming. Kaya dito siya, nag-una-una siya diri. So, diapas na lang namo siya. Api na namin panginha sa iya ha. Bayan siya ka-frustrated dati. Ako ang frustrated nga, manginasay. Siya na. Karon, siya nga. Pero mas nami, ani ka na nami side trip sa amo ang ligo-ligo. Kaya dili mi kanang igora mi maligo. Gusto namin kanang snorkeling, mag-ngimpa, masul. Pero hindi mi ka pa masul kay syempre. Kikita niyo naman. Kita niyo naman yan. Yung marap kita. Walang katubig-tubig. Maligo na lang ni. Ambot bagan bagbo si Jack Oliver. For sure. Akin. Halit sa So, ngaon sa mi. Kay gutom na mi. So, magipalit na. Magipalit na mo nga lechon. Tara. Anit. Everybody has their job, 9 to 5, getting paid. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, oh, maybe I belong. So, kumusta naman ninyo pag-uban ka nati, guys? So, ara mo malipong. Porcupine fish. Lah, di mo bunot. Ikat patay na? Patay na. Uy, no? Patay din ako dia. Ay, patay naman ata ni pa. Patay na ato. So, kaya naman naman may ugaon. Unya, ni undang na sad ang ulan. So, maun swimming na sad ta. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again
hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be behind. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything's going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. So, nanata karon sa dak, nakabalik na ta niya, maligo sa ta, tapos mag-ilis kay, mubiyahe na pud ta, pabalik og Davao. Mga 1:30 na ni, unya ang Airbnb nga amo ang gikuha, mag-check-in mi dito mga 2 PM. Uy, po, naku na, uy, mura na ba nagkasaang kadagpo? Nanamo, kung ano namin nabilin. So, wala naman. Tara, page ni mo? Uy, atong sikat-sikat. Oh, syempre. Napunita to ani ni Kadnak. Oh, nato niya to ang mukad eh. May bukid. Ah! Gamay na lang gani ka, mahulog ka dyan ka. Naraya! Stop! Dapat kaya? Uy! No. Hinay ha, pag-hinay kay kuan. Tawag ani. Right. So, muna ni diri lang CR, magbanlaw sa miha niya, mag-ilis, tas kita-kita na lang taon niya. So, after niya nagsayo-sayo, nabordog na siya, my friend. Dali na! Ha? Sige, nakaw na ta. Dito na sa piti ka matulog. Yeah, kailangan na ta chicken. Please. Real person. Huwag nawan ka kadali. So, napasundo na mi ani kay mobalik na mi og Davao kay plano na mo pagbalik na mo dito mag-ATV pa mi. Moto siya ang plano pero tan-awan pa nato kung itugot ba sa panahon kay baka muulan na pud. Another rainy afternoon,
I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just Salamat waiting kayo. to sit on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you would stay. Kondo! Hindi kailangan dire, waiting area. Uy! Hindi natin waiting area dire. Aircon, nagdi charging station. So nagulat-hulat sa midiri sa ilang waiting area kay wala pa man naabot ang ferry pero pila ka minutes naabot ra po unya ni biyahe na mi unya naabot na mi og Davao. Pagawas nami sa sa barge. Na. Aray. Kaya na may upnak si guys. Lumita wind, yeah. Iwin. You feel misunderstood. Say what's the remedy? We'd be like-minded if we could, but that's not the case. Oh, the wind will turn. Don't be concerned. Oh, I can learn. So naabot na mi diri sa condo na diri ang Airbnb nga amo ang gibook. Located siya sa 8th floor. Actually bago pa ni katubitong linog na kusog kaayo pero gi-check man ako nangutan ako daan kung okay ba ang building ani nga condo and so far okay man. Wala man day mga major nga mga cracks. And then abot na pud mi ani sa amo ang room unya gipangita pa nako tong details nga gihatag sa kuha sa host kay self check-in lang man ni diri Check-in ang kati. Kita naman tao po ni ma'am na lang. So, mag-check in namin guys. Okay. So, nabir na gyud nila for how many hours? Ano? Kasi insert ka. Medyo naglisod mino kay high-tech ay. Tanaw na to. Mag-room tour sa ito. So, mauni ang CR. Siya shower, siya toilet, bath. Recently na po siya. And then, ay table. Tapos, ay mirror and mirror. And then, ay TV diri sa may sala. And then, diri ang naidwa ka room. Pero isa na ka room among gikuha ani. Nari ang kitchen, na sila interaction, na mga gamit, water, Left down those to serve. sheriff, Ooh, ice. Ice baby. freezer, Ooh. water. Ano kayo ang siguro, no? Sabi mo, na yung mga utensils, na yung rice cooker, na yung lababo. And then, ang room natin is... Wait lang, check na ako sa... Oh, muna na. Open, kato isa daw. So, mauna niya ang room. Tara, nanay pull out, phone. Lagi nung. Tara. Tara! Pa, kaya pa na to mag-ano ron pa. Mag-ATV pa. Ay! Nakuha, oy! Talala ko kaya airplane. Ay, aging airplane. Kaya dito ra, oh! Oh! Ha? Mali siya. Mali, balcony. Oh, nara, taas kayo namin din sa ano. Actually, nangutan ako kay Dibagikan, naglinog-linog. So, nangutan ako daan,
research mi daan kung okay ba diri magstay sa Siwin according sa mga homeowners kay okay man tapos wala poy nakabutang dito sa katubitang so ito pa katong gi-announce sa katong Sa city. Davao City Disaster Escamiling na kanang appeal siya sa mga building na dili pwede occupy. So okay kayo diri sa Siwin. So if gagi ka mo og sama, gusto mo kanang na may tulugan na kompleto na pwede mo diri. Sa Siwin diri lapit sa may lang doon ra kay sa barge. Mga pila to kami 3 minutes na yata, 3 to 5 minutes. Na view of Mount Apo. Kanya view of Samal din sa Pikas. Yan, di ba? Mo ni ang room, mo ni ang bed. So kaning bed, napa ni pull out Uy, ako yung kabinet. bed. May cabinet. Nakalak. Tapos daw, Saan to? kaya i-pull out. Sinati, pwede siya diri sa ilalom, baba. Iba. So pwede diri sinati lasa, pwede free diri na mga toilet, towel pala. Pwede nga toilet, pwede ang toilet in towel. And then TV, so isaksak ang TV pa. Yay! Tara! So nami smart TV dili ang amo ang room. Okay na po siya nga room. Barato ra magpusiya mo ang dili pipe. So, okay na siya. Stayan mo for the night. Importante, makatulog kag tarong na AC. Diba na? So, naka-decide mi na dayon na lang na mo ang ATV kay wala na may ulan. Tapos, para ugma, na lang mi, maligo na lang mi sa ilang pool before mi mag-check out. O na karon, lubos-luboson na lang nato ni. Bahala kapoy. Hala, kapoy, hindi taman ron. Let's go. Let's go! Let's go! Ano boss, dangan. Oh, dili ra ta sa ano? Dili lang ka agad. Hangin. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Talking about yourself and you make me smile. I can listen all night long. I tell you about the time. So guys, naabot namin sa Magno ATV. Grabe ka challenging sa ilang dalan. So, mag-istorya lang daw niya pag kuman mo bayad sa amin kay Roy kay si Kuya. Ipaabot sa mga. O siya magdaom na nga din dalan diri. Oh guys, kita ninyo, nadungog na ninyo, gipaandar na ni Kuya ang ATV. Na, magbakbakan na ta karon. Let's go! Ha? Dahil yung ATV ka nang nakalay. Oh. Kani mong ATV, pang racing ni. Kailangan na may power good. So, ang ATV na ano. Dili makata malagput ala. Dili man basta. Basta magunit lang. Kani mong ATV na mo, dili ni basta-basta matumba. Tumba lang kaya mong ATV, kanang anak na dyan ang iyang kuhan. Ang dalan. Okay, dili man hindi malasag sa pataw. Bati ni. Hmm. Oh.
ako rin nagpadula ITB nga ni nga kuan kay ang Pang racing. kuan man gud trail kayo. Ay, yung dalan. Hello, may set ka ba ito, So ingon si kuya guys, challenging kuno kaayo ang ilang trail. So tan-awo na to kung unsa jud naka-challenging. Unsa man na ang iya makina ana? Ha? Unsa ang makina? Ay kaning unsa may mura na ning motor? Murag motor? Kani? Oh. Motor. Motor nga di clutch. Ana. Dili, wala automatic. Automatic man day. Lupag lang ito, lupag lang. Accelerator lang. Kabalo ka motor sir. Oh, kapalo. Okay. Sige sir. Ang tagi. Okay, practice ka sir. Practice na daw. Kira ang dagba. Okay. Tiro. So, sakay man ko. Nabi sa ni. Sige, break sir. Brigada News, ang tawag sa pagkakahol. Yan sa umo nito ba? Nya. Yan, mauro. Kani. Nagtatsarin ka. Nagtatsarin ka. Nagtatsarin ka. Mura piyo ni. Ay, Work. Ani. reverse. Ya, kailangan sir, dagko man ni spike sir. Ya, dagko ligid. Kailangan nimo bubaking ka ni, budagan ka ni, kailangan para kanon nimo gamay para humok siyang nibila. Pero kusog ang imong daga nga tama lang. Ang iyang nibila humok sir. Dagko man ni, dili may boss sir. Drive ani. Oh, okay. Driver. Kambya sir. Ayusin mo. Batang gear. Ano ka? Ano ka? Okay. Diretso na na siya. Gawas na? Practice pa? Ah. Really? Lakog-lakog na eh. Ah! Yes. Gani. Dahil action cam ba? So bago mo isabak sa bakbakan diri guys, tudluan pa ta ni kuya, i-practice pa ta diri mo ni exit ni sa trail. So nag-practice pa ta si Jack Oliver og liko, drive og reverse. Okay, sir. Okay, Og syempre ako pod, mo try sad ta, di sad ta palupig kay kuno sa pa man ta mo try ani nga mga butang ug ugod-ugod na ta. Uy, Kani, break ni ma'am. Tubangan yung break kani. Hindi pa naman tama. Kuhan. Yan, kani ma'am. Ma'am. Forward. Kani, reverse. Okay, forward ma'am. Automatic na lang. Okay, inayag ko ma'am. Ano ba po nga break kani? Ha? Sa kasa. Nilubag ka. Salpak yun ang kamyada. Ayun, bigla ma'am. Jay. Aka na. Kaya na sir. Kailan akong gusto sir. Sa isa lang kapadagan. Kabog natin yung mga nagdatog drone, Bino? Mga drone? Sundan lang natin drone? Oh. Ano lagi, kabado pa kayo ng driver ng kabado. Break, do, pisli kang, bisa ka break, na. Oh. Butang sa N. Lubaga, anak na. Lubaga, para dili mo, bila ni, ay siya, wala na. Wala na. Sakay man po ko. Go!
naunsa naman day ni guys sa pag-abot na mo diri sa entrance sa train na shock me kay perti man day hadlo ka og dalan ani paubos nga gamay kay tas lapok pa jud kaayo. O diri nagsabot-sabot na ni sila ni kuya kung insaon nila pagtirada ni si Jack Oliver. Hapit na siya maingon na ikaw na lang drive ya kay di jud siya kaya i-justify sa camera kana inyo makita diha sa camera layo ra jud kay na sa personal. Murara na siya og straight nga paubos tan-awon sa camera pero sa personal kay nakaano na siya kanang tilted bitaw naka-tilt nga dalan nakatakilid tapos steep pa jud kay nga paubos. Sa kundi jud mo kabalo mo dala sa ATV matuwad jud mo malamang matuwad mo patakilid. Oh, murara nag-straight tan-awan sa camera pero nakatakilid na among ATV na pati among lawas nagtakilid na. Ay. Apag ikaduha na siguro kung makatry ani. Amo ni niya ang pikas oh. Ay, pagpalagi yung bukuan to, hindi na mapantay. Ay, salamat. Batag na. No, malagay. Keep me wondering, is our love song just like a love song? Baby, it's on to me. To know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder. Kulba-kulbaan na may ani ni Jack Oliver pero si Nati, enjoy kay siya, inasinti kay sa danger, parte yun na yung katawa. Or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away, walk away?
walk away. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. I get around despite the loss. I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. And now you made it, but I already played this. Not interested. Open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me. Shadowing me, you're one. Oh, oh, the sky is on fire. The lake has turned to a golden sun. Oh, oh, I'll never get tired. I just wanna dance, just wanna I get around despite the law. Salamat yung tiil, guys. Super lasok. Oh! Oh! My goodness. Basta na. Good. Enjoy ka? Oh. Dira na sir, isulod pa. Oh, ito daw. Welcome. Welcome. Grabe yung kanta ni Mamay! Bisag maingon kay si Kuya na kanang dili daw siya matumba. Alam mo, pili mo madlok siya ka kay Mara. Pili ko matumba na siya. Unang sahada na ako kay anak be. Lanog biya. Mas kayo, anak kayo, oh. Ako rin nagpadula og TV dire sa nga nakasisin. Ha? Bida, di ba? Lalo kayo. Nakakuha ko No. Among gidi mo, wag ka saka. Wala four wheel drive na. Basta. Kapay. Kumusta ba na yung experience sa ATV ride? Good. Challenging. Pero, nayon sa mong Ay! Ano po ako? Dahon. Bugos na. Mga to after na mo nag-ATV ride diri sa ilang very challenging nga trail. Nangugas na mi diri sa among mga katsiilan o kalafukan. So if gusto mo og challenging ATV ride, adto mo diri sa Magno ATV diri sa may Indangan. Ibutang nako diri sa screen ang ilahang Facebook page aron ma-locate ninyo sila sa maps. Ay dili jud ninyo masabtan among ginaingon nga challenging kung mag-base lang mo ani nga video, kani nga footage kay di jud siya kaya i-justify sa camera. Unya mga buutan pa jud kayo ang mga owner, si ate ug si kuya as in. So adto na mo diri. Mag-enjoy jud mo ni ang pinaka-highlight sa amo ang laag, white char. So dara na among food. Ay! Naman. with cheese. Kakinsa ng cheese. Yung cheese. Mas papa nag-transfer of files. Yan. Wala din yung price. Ako ah. So, dili na lang may magkaon sa may bed kay Oy, Whopper Junior man ko. wasted na dyan kay ato man na Whopper Junior na. Yan eh. Matuan. Miss natin. Ito lang siya. Oh, salida. And then, ngaon sa ami guys.
Good morning, guys. What's a good day? Pangit man. Wait, ho ang barge. Ano? Yeah. Hi guys, good morning. Tarang view. Narito ang sama. Yes, mama. Tara. Kita ko sa inyo, ha? Oh, dala, oh. Summer, oh. Ano ninyo? Doon pagkinis sa airport. Oh, na yung barge ng biyahe, diba? Ayan. Tapos, dito sa Pita side, mountains! Tara! Hindi kayo, bro? Diba? Di sa baba na yung forest dito. Magbakante siya na road. Ay, papaya dito sa kabuo ko. Oh, mga bird. Happy birthday, Papa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Papa. Ah, hey, happy birthday, Pa. Happy birthday pa. Ini sa dadali. Ito, Papa. Ibi lang. Mama. Let's swim. Ito, ka, Papa. Yeah. Happy birthday, Pa. Happy birthday, Beb. Thank you. Kailan na yung mga edad? 15 years of service. 15. So, karo mag-order na may og food kay para kuan. Tawag ani? Mag-order na may og pagkaon, tas i-arrange siya na mga gamit, mag-breakfast niya. Mahuma na mag-arrange sa mga gamit o mahuma na mag-breakfast, magbaba mi dito sa ubos kay itorta mo diri sa ilahang sa ilang kondo kung sa iyang nawong kung sa ka nindot. Actually, ang kanilang rooms okay lang sa mua kay decente naman siya kung gusto na mo mangita ng kagkanang tulugan. Kay Naman na ato bang sa inyo? di lang, kompleto naman siya og mga gamit. Pero, kung i-compare lang na mo, mas ganahan mi dito sa Oasis kay nindot dito siya tanan ka ng aesthetic ba? Nya, murag quality ang kanayang kuan. Dili kay murag okay lang, ana lang. Pero sa Oasis noon, gamay lang kailang swimming pool. Pero dili kay dako kay ilang swimming pool. Amo to open na ba to kay gahapon sa to maintenance mo ilang swimming pool. Pero kung ngita mo ka stayhan nga duol lang sa barge, okay rin din. Oh, hindi ba ilang kwan? Dito mo sa Oasis, kinaano yung mga cabinets. Hindi kinay cabinet, pero nakalock man. Nay cabinets, naana po ka ng mga washing. Hindi kay wala. TV lang, bed, yun na kitchen dito. Sorry, kitchen. Yan ay dining area, Sagaran sa ilang rooms kay 2 bedrooms. So, mag-order sa ako og food kay para magkakaon na mi, guys. Bye. Kita ang taon niya. Hey, magic. Magic, wag yan na ako. Wala din lang pool isa. Pool din. Pool. Open kaya dito? Ha?
Pang bata, mabaw. Madili-dili kay pang bata man. Sige na. Sir, open ang pool dito, Pikas. Ha? Asa po magbayad, sir, kung dito? What? This is so funny. Hari lang swimming pool isa. What? Sabi ko gusto mo? 4 feet, 3 inches. 4 feet, 3 inches. Grabe! Taas kayo na ba? Di na ako maabot. Tapos mo ilang mga rooms. Yan. Yan na. Sa itor na mo diri mo na ilang Mana ilang? Ako nito. Mana ilang parking? Mga building. Mo na ilang Building. units. Pedestrian. Kaya ako unit. Ihiwit naman yung mga Anya. Tara ang birthday boy. Tara, tuon na to ang ko. Dito lagi ako. Uy! Here. Sa ilang walkway. Di adyo na to sulkit ang Ano man? takuan. Ay, dili siya o pwede maliguan. Dili ata. Di pa no? Sir, dili pa maliguan, dili? Sir, maliguan? Dili pa? Ha? Wala mo donation ang suto na filtering. Mama naman Dito nagling. lagi san. Mama naman nagling. Ay! Tumibalik ka rin na. Nilang murag lounge dili sa isa ka pool. Ay, tagi pa. Tapos isa ka pool dili oh. Wala kislag pool. Ito lagi. Jesus. Hoy, asa man ka? Dali. Wow! Tagi dito. Pwede tama dito. Dali pa dali. Eh. Ay, tigagag. Oh, basta ay, wag basta. Pag niya. No. Unya pa na, sir? O, dili na kumakay ka adlaw. Ah. Sige, salamat. Kasi na-filtered. Ma, punta sa playground? May playground. So, matuyok lang mi diri. Ay, masarap sa day mag-ano ilang pool. Tuyok ko na mo. Paitur sa mo na mo diri. Dili na po sila yung tower dili. And then, dili ang po side. Muna ilahang basketball court. Na po yung mga parking space. Wala na ako airport mo. Masa ito airplane yan. Wala pa may airplane eh. Wala ito airplane din. Wait lang. Meow.
So naligo na pud mi diri sa ilahang pool kay hapit na pud mi mag-check out unya para masulit pud nato ang ato ang gibayad diri sa ato ang Airbnb. Experience nato ang ilahang amenities. Unya kay medyo ni daghan naman ang tao diri unya nag-open naman daw tong Picas Pool so nag-decide mi nga mobalhin didto. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I feel like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. Guitar.